बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़। एकामों में तोसी जल्द खुदकार का निज़ाम के तहत होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि शाही फरमान के मुताबिक तमाम तारकीन वतन के एकामों में तोसी जल्द ही खुदकार का निज़ाम के तहत कर दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि इन तमाम गैर मुल्कियों के एकामों में तोसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ यकजहती पैदा करके खुदकार निज़ाम के तहत जल्द कर दी जाए, जिन्हें शाही फरमान के ज़रिए जुर्मानों और फीसों से भी अज्तना दे दिया गया है। जबकि वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने इनके वर्कर्स परमिट्स में तोसी कर दी है। महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सलमान याह्या ने इससे कबल अपने बयान में बताया था कि सऊदी हुकूमत ने मुत्तहिदा ज़िमरों में आने वाले गैर मुल्कियों को वीज़ा और उनके एकामे ख़त्म हो जाने पर जुर्मानों और फीसों से रियायत दी जाएगी। इससे कबल सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सलमान याह्या ने जुर्माने और फीस से मुश्तना गैर मुल्कियों के ज़िमरों की तफसीलात जारी की थी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान सफरी पाबंदियों के बायस अकामे और वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो जाने वाली मुश्किलात से 2-4 गैर मुल्कियों को जुर्माने और फीस से रियायत देने का भी ऐलान किया था। अल अखबारिया चैनल और सबक के मुताबिक मेजर जनरल सलमान ने बताया कि जो लोग खुरूज व ओहदा एग्ज़िट री एंट्री होल्डर हैं, उनके एकामे मौसर हैं और वो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा और ना ही उनसे कोई फ़ीस वसूल की जाएगी। इस तरह वो गैर मुल्की जिनके एकामे ख़त्म हो गया या सऊदी अरब से बाहर रहते हुए उनके वीज़ा की मियाद निकल गई, या वो भी जुर्मानों और फीसों से रियायत होंगे। सऊदी अरब में मुकीम व गैर मुल्की जो फ़ाइनल एग्ज़िट खिरूज नहाई जारी कर चुके हों या उनके पास खुरूज व ओहदा एग्ज़िट री एंट्री हो और सफ़र ना कर सके हों, वो भी जुर्मानों और फीसों से मुस्तस्ना होंगे। वो लोग जो सऊदी अरब विज़िट वीज़ा पर आए हों और सफरी पाबंदियों की वजह से वापस ना जा सके हों, वो भी जुर्मानों और फीसों से मुस्तस्ना होंगे। नाज़रीन, दूसरी खबर है हमारे पास जिद्दे की कि जिद्दे में कोरोना की 107 साल की मरीज़ा सेहतियाब हो गई है। सऊदी अरब के जिद्दे के इलाके में सोमालिया की 107 साल खातून कोरोना वायरस से सेहतियाब हुई है। मशरक़ी जिद्दा के अस्पताल में गैर मुल्की खातून को तिब्बी अमले ने बेहतरीन सेहत खिदमात पेश करके उन्हें एज़ाज़ व इकराम के साथ रुखसत किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मशरक़ी जिद्दा अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर खालिद गामदी ने बताया कि सोमालिया की खातून कोरोना वायरस में मुब्तला थी, उन्हें इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल करके मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया है उसका। मज़ीद डॉक्टर गामदी ने बताया कि वाज़ेह रहे कि ये सीने के अमराज की एक डॉक्टर जो है नादिया अल हरबी, कि वो उनकी निगरानी में थी और उन्हें निगहदाश्त के शोबे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मरीज़ा की सेहत बेहतर होने लगी और उन पे जो मशीन लगाई हुई थी, मसूनी मशीन, वो भी हटा दी गई। सेहतियाबी की अलामत नमूदार होने पर उन्हें जनरल वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। अल गामदी ने बताया कि अब जबकि सोमालिया की बुजुर्ग खातून मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुकी है, उन्हें अस्पताल से रुखसत कर दिया गया है। हर एक इस खदशे का शिकार था कि संरसीदगी और मुतअद्दिद अमराज की मौजूदगी के पेश नज़र उनका बचना मुश्किल नज़र आ रहा था। याद रहे कि हदूद शुमालिया में 106 साला सऊदी खातून 18 दिन तक अस्पताल में इलाज के बाद सेहतियाब हुई ही थी। वो कोरोना वायरस की मरीज़ा थी, लेकिन वो अभी सेहतियाब होकर अपने घर जा चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, दूसरी खबर हमारे पास ये है कि फैमिली विज़िट वीज़ा में तोसी का तरीक़ेकार क्या है।
تو سعودی محکمہ پاسپورٹ نے نئے کرونا وائرس کے دوران ختم ہو جانے والی فیملی وزٹ ویزا میں توسیع کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موجود ان غیر ملکیوں کی وزٹ ویزا میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے جن کا ویزا سفری پابندیوں کے دوران ختم ہو گیا تھا۔ محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے ایسے تمام غیر ملکیوں کا وزٹ ویزا خودکار نظام کے تحت بڑھا دیا جائے گا جو سفری پابندیوں کے دوران ختم ہو گیا ہو۔ محکمہ پاسپورٹ نے وضاحتی بیان ٹویٹر پر غیر ملکیوں کی جانب سے اس حوالے سے کیے جانے والے سوالات میں جواب میں جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا تھا کہ شاہی فرمان کے مطابق تمام تارکین وطن کو اقاموں میں جنہیں شاہی فرمان کے ذریعے جرمانوں اور فیسوں سے رعایت دی گئی تھی وہ خودکار نظام کے تحت جلد توسیع کر دی جائے گی۔ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ان کے ورکرز پرمٹس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارت صحت کے حساب سے وزٹ ویزا کتنے اقسام اور دورانیہ کتنا؟ سعودی عرب میں وزٹ ویزوں کے 2 اقسام ہیں جن میں فیملی وزٹ ویزا اور بزنس وزٹ ویزا شامل ہیں۔ فیملی وزٹ ویزا سے مراد اہل خانہ ہے یعنی گھر والے، بچے، اولاد جو بھی ہے، والدہ، جبکہ بزنس وزٹ میں کاروباری تجارتی افراد کے لیے عارضی بنیاد پر وزٹ ویزوں کا اجرا کیا گیا ہے۔ وزٹ ویزا 6 ماہ سے لے کر 1 برس تک جاری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر وزٹ ویزا کے دورانیہ 3 ماہ کا ہوتا ہے، اس میں بعد ازاں 3 ماہ کی مزید توسیع کی جاتی ہے۔ ملٹیپل وزٹ ویزا جو ہے وہ 1 برس کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ 6 ماہ کے بعد وزٹ پر آنے والے افراد ملک سے باہر جائیں اور دوبارہ انٹری دیں۔ اس کے لیے لازمی نہیں کہ وہ اپنے ملک ہی جائے بلکہ قریبی ملک بھی جایا جا سکتا ہے، یعنی فرض کرو آپ پاکستان سے ہو، لازمی نہیں آپ پاکستان سے جاؤ، آپ دبئی جا سکتے ہو کہیں، لیکن اس ملک سے جہاں سعودی عرب میں ہے وہاں سے آپ کو جانا پڑے گا 6 ماہ اگر پورے ہو گئے آپ کے تو۔ لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی کے بعد صورتحال مختلف ہو گئی ہے، کیونکہ بین الملک سے آنے والی پروازیں پر پابندی عائد ہے اور ملٹیپل وزٹ ویزا پر آنے والے ایگزٹ نہیں کر سکتے۔ وزٹ ویزوں کا ادارہ اس اقدام سے کیا جاتا ہے، بعد ازاں اس کے حتمی منظوری وزارت خارج سے جاری کی جاتی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ پر وزٹ ویزا نکالنے کے لیے درخواست جمع کرائی جاتی ہے۔ تو یہی تھا آج کا نیوز۔ آپ کو اگر اس میں تھوڑی سی بھی معلومات ملی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔